मम्मा क्या देख रही हैं? हाँ सब छत पे एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी बता सही से कर दी। यही जो है यही तो बनाएगा जब से, यही तो दो पाइप लगे बीच में साइड में, यही तो है इसमें। 1 2 3 4 5 पाइप लगवाए इसमें, हमारा 3 पाइप लगेगा। इसे तोड़ नहीं रहा है। बेबी क्या कर रही है बेबी? ये नहीं खेल पाएगा। क्या रीज़ा? You can see this, guys. This is pure peace. हाँ? आओ इधर आओ, यहाँ पर खड़ी हो, देखो पढ़ाना तो। ये लड़की कितनी डर रही है, ये देखो रातों में लड़की डर रही है। हम बहुत डरा लेते हैं। यही डिजाइन ये देखिए क्या किया, ऊपर गोल लगा दिया है और बीच में चपटा चपटा कर दिया है, चौड़ा चौड़ा 2 2 4 कर दिया है। वहाँ जाके तेल लगा दीजिएगा। अच्छा हाँ तेल लगा दीजिए। ऊपर वाला यही है, ऐसे
ऐसे कर दिया है। अरे काम आज हो जाता है यार क्या। पापा कितने साल ये पेंट होने किसी की छत को हटा के जाते हैं। Beautiful lamp. Maisa, see that? See this lamp? Oh. वो वाला खोलो ऊपर हवाई नहीं उसका वो तरीका नहीं है। उसका तरीका है कि थोड़े ऊपर होना चाहिए। उसके घर में हवा नहीं है। हवा भी चाहिए। What are you doing, Grace? What are you doing? What are you doing? I'm lighting a fan. What are you doing, Maisa? What are you doing? What are you doing? What are you doing, Maisa? You can see that. You can see that. You can see that. Yeah, that's a balloon. Oh my god. Oh my god. Oh wow. ये सही तरीका है। हवा आना चाहिए। लैम्प जल गया So, oh. तो देखो माशा एक वो आ रहा पीछे जाके बोलो। आ पाएगा। आगे करेगी क्या उसमें किसी कटी चला गया बहुत दूर था हमारे साथ चलिए सेम टू सेम नहीं निकाल पाऊंगी स्टेप पॉप माइसा माइसा के पीछे पूरी दुनिया दिख रही है गाइस को माइसा नहीं दिख रही माइसा चला जाए। You can see that that's another air balloon. The couple are gonna fly that air balloon. So let's see what will happen next. Oh, they're unable to float. अब आप बोलो अब वैसे बोलती हूँ I think. Oh. हाँ पैकेट खरीदते हैं इसमें 2-4 अच्छे निकलते हैं सब
are successful. देखो साइमा, बहुत ऊंचा हो। This candle is gonna die, guys. This candle is gonna die soon. छोड़ दो डूब जाएगा। So we are preparing to go downstairs. No, we are not preparing. We are going. Literally, we are going. So yes. Bye terrace. Bye chat. We'll meet in another Diwali. So yay! मेरा सब सुनिए हो। साइमा मेरा सब सुनिए हो। हाँ? नहीं. There's another air balloon. Another air balloon. साइमा फिर भी ले जाएगी। नहीं नहीं नहीं. मैं रिया लेके गई। I pray that they are successful in flying air balloon, but I think they are unable to do so. No, they are successful to do so. Yes, her air balloon is flying and flying and flying and flying. Yay! 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 बोला हम किसके घर गिरता था तो क्या होता था? भूत आ जाता था. जिधर कैमरा नहीं होगा वहीं पे फायर क्रैकर बर्स्ट होंगे गाइस. सी माय किस्मत.
Yeah. I'm trying to catch each and every movement. वहाँ पर अपने कंटिन्यूस करना है। उधर पीछे बैक साइड में भी कर रहा है। नहीं कल भी नहीं ऑफिस के लिए कल हम गन से फायर कर रहे हैं। होता है ना सब में यार वो तो गिर रहा है। इधर आ रहा है ना
Oh, sorry. Why? थैली मिलाए Why there are so many pupils here? because this is not a paper.